देखो, कल तक जो नबी बनता था आज वो बढ़ई बन गया है। सुनो, गौर से सुनो। क्या तुम्हें इन वीरान हवाओं में कोई सरगोशी सुनाई देती है? ये खामोशी आम नहीं है, ये इन खंडरात की चीखें हैं जो सदियों से दफन हैं। कभी सोचा है तुमने, कहाँ गए वो लोग जो ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे? वो कौमें जिन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीखते थे। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कौन है जो हमें मिटा सके? मगर आज कहाँ है वो आद जिनके सुतूनों जैसे कद थे? कहाँ गए वो समूद जो पहाड़ों को मोम की तरह तराश देते थे? जब उन्हें अजाब से डराया गया तो उन्होंने कहकहा लगाकर चैलेंज किया था, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। फिर वक्त ने देखा कि हवाएं इनके महलात उड़ा ले गईं। और कहाँ है वो फिरौन जो तख्त पर बैठकर अपनी कौम को देखता और खुदाई का दावा करता था? मैं तुम्हारा रब हूं, सबसे बुलंद और आला। आज इनके महल, इनके खजाने, इनकी फौजें सब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। न कोई नाम लेने वाला बचा, न पानी पिलाने वाला। आखिर क्या हुआ था इनके साथ? क्यों जमीन फट गई? क्यों आसमान से पत्थर बरसे? और क्यों समुंदरों ने बादशाहों को निगल लिया? आओ मेरे साथ चलो, आज हम तारीख के कब्रिस्तान में उतरेंगे और राख के इन ढेरों से पूछेंगे कि इनकी बर्बादी की दास्तान क्या है, ताकि हम वो गलती ना करें जो उन्होंने की थी। ये इंसानी तारीख का वो इब्तिदाई दौर था जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर फैल चुकी थी। सदियां गुजर गईं और इंसान एक अल्लाह को मानता रहा, लेकिन फिर इब्लीस ने अपनी सबसे ख़तरनाक चाल चली। उसने लोगों के दिलों में वो वसवसा डाला कि अपने नेक बुजुर्गों की मूर्तियां बना लो ताकि उन्हें देखकर अल्लाह याद आए। कौम ने वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर के मुजस्समे बनाए। आहिस्ता आहिस्ता ताज़ीम इबादत में बदल गई और ज़मीन पर पहली बार शिर्क का आगाज़ हुआ। उस घप अंधेरे में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आपने 950 साल तक अपनी कौम को पुकारा। 1 सदी नहीं बल्कि तकरीबन 10 सदियाँ आप उन्हें दिन में समझाते, रात में पुकारते, महफिलों में जाते और तन्हाई में समझाते, लेकिन कौम का जवाब क्या होता? वो अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते और अपने कपड़ों से चेहरा छुपा लेते ताकि न हक बात सुन सकें और न हक कहने वाले का चेहरा देख सकें। कौम के सरदार बड़े तकब्बुर से उनके पास आते और मजाक उड़ाते हुए कहते, ए नूह, हम तुम्हें अपने जैसा ही एक आम इंसान देखते हैं, और देखो तुम्हारे मानने वाले कौन हैं? सिर्फ ये गरीब, मजदूर और घटिया पेशे वाले लोग। अगर तुम सच्चे होते तो हमारे जैसे अमीर और मुअज्जज लोग तुम्हारे साथ होते। हम तुम में कोई बुराई नहीं देखते, बल्कि हमें तो तुम झूठे लगते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े सब्र और दिलसूजी से जवाब देते, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है। मैं उन गरीबों को दुत्कार नहीं सकता जो ईमान लाए हैं। तुम अल्लाह से डरो, वरना मुझे डर है कि तुम पर एक बहुत दर्दनाक दिन का अजाब आ जाएगा। जब जुल्म इंतहा को पहुंच गया और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को संसार करने की धमकियां दी, तो अल्लाह का फैसला आ गया। हुक्म हुआ, एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती एक ऐसे सहरा में बन रही थी जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना था। कौम के सरदार वहां से गुजरते तो कहकहे लगाते। वो कहते, अरे देखो, कल तक जो नबी बनता था आज वो बढ़ई बन गया है। ए नूह, ये कश्ती क्या रेत पर चलाओगे? लगता है तुम दीवाने हो गए हो। फिर वो दिन आ गया जिसका वादा था। जमीन के तनूर से पानी उबल पड़ा, आसमान के दहाने खोल दिए गए। बारिश नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमान खुद समंदर बनकर जमीन पर गिर रहा है। नीचे से जमीन फट गई और चश्मे उबल पड़े। ऊपर से पानी, नीचे से पानी। पानी की लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गईं। उस हौलनाक मंजर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी जो काफिरों के साथ खड़ा था। बाप की शफकत जोश में आई। उन्होंने तूफान के शोर में चीख कर पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों का साथ ना दे, आज बर्बाद हो जाएगा। बेटा अपनी जवानी और ताकत के घमंड में था। उसने तूफान की लहरों को हिकारत से देखा और चीख कर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं,
मैं उस सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी वार्निंग दी, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। अभी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक देव हैकल मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो बेटा, वो पहाड़ का सहारा लेने वाला, अपने बाप की आंखों के सामने गर्क हो गया। कुछ ही देर में पूरी जमीन पानी का कब्रिस्तान बन गई। कौम नूह का नाम और निशान मिट गया। जब अल्लाह का गजब ठंडा हुआ तो कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। ये वाकया रहती दुनिया तक के लिए सबक बन गया कि अल्लाह की पकड़ से ना पहाड़ बचा सकते हैं और ना ही खूनी रिश्ते। कौम नूह के गर्क होने के बाद सदियां गुजर गईं, ज़मीन खुश्क हो गई और ज़िंदगी दोबारा मुस्कुरा रही थी। तब अल्लाह ने यमन और ओमान के दरमियान रेत के टीनों पर एक कौम को उरूज बख्शा, जिसे कौम आद कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें ऐसे जिस्म अता किए थे जो आज के इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकते। उनके कद सुतूनों की तरह लंबे, सीने चौड़े और बाजुओं में ऐसी ताकत थी कि वो बड़े से बड़े पहाड़ी पत्थर को हाथों से उखाड़ फेंकते। उन्होंने सहरा में एक ऐसा शहर बसाया था जिसका नाम अरम था। अरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। दुनिया ने आज तक ऐसी शान व शौकत नहीं देखी थी। सोने और चांदी की ईंटें, आलीशान महल्लात और आसमान से बातें करते हुए सुतून। वो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि वो ज़मीन पर अकड़ कर चलते और हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म रखते। वो अपनी महफिलों में बैठते और कहकाहे लगा कर कहते, देखो हमारी इन इमारतों को, क्या जमाने में हमारी कोई मिसाल है? हमने मौत को भी शिकस्त दे दी है। ये महल्लात हमेशा रहेंगे और हम इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्हें यकीन था कि उनकी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तब अल्लाह ने उन्हीं के भाइयों में से एक शख्स को चुना। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम निहायत खुश अखलाक और हमदर्द इंसान थे। वो उन मगरूर सरदारों के पास गए और उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम क्यों डरते नहीं? क्या तुम हर ऊंची जगह पर फजूल यादगारें तामीर करते हो? वावर ऐसे मजबूत महल बनाते हो जैसे तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। जब तुम किसी पर हाथ उठाते हो तो जब्बार बनकर जुल्म करते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम के सरदारों ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और तकब्बुर से कहा, ए हूद हूद, तुम हमें बेवकूफ़ लगते हो। तुम चाहते हो कि हम अपने इन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं। तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें रोज डराते हो। हम भी तो देखें वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। फिर अचानक मौसम बदलने लगा। बारिशें रुक गईं, बहकाहे चीखों में बदलने वाले थे। शदीद कहत पड़ गया और वो बूंद बूंद को तरसने लगे। एक दिन उन्होंने आसमान पर एक गहरा काला बादल देखा। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। वो अपने घरों से निकल आए, नाचने लगे और एक दूसरे को पुकारा, वो बादल आ रहा है, ये हम पर बारिश बरसाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वो बादल देखा तो वो समझ गए कि ये रहमत नहीं, जहमत है। उन्होंने चीख कर अपनी कौम को खबरदार किया, नहीं, ये बारिश नहीं है, ये वो चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। और फिर वो बादल फटा नहीं बल्कि उसमें से सरसर निकली एक ऐसी ठंडी, तेज़ और चंगाड़ती हुई हवा जिसकी आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो उन देव हैकल पहलवानों को ज़मीन से तनकों की तरह उठाती, फ़ज़ा में बुलंद करती और फिर ज़ोर से ज़मीन पर पटक देती। ये अजाब मुसलसल 7 रातें और 8 दिन जारी रहा। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ रेत के टीले थे और लाशें थीं। वो कौम आद के लोग ज़मीन पर ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के कटे हुए खोखले तने हों। उनका तकब्बुर, उनके सुतून और उनकी ताकत सब मिट्टी में मिल गया। कौम आद की तबाही को सदियां बैठ गईं। वो रेत के टीले और वो सुतून सब माजी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इंसान कितना जल्द भूल जाता है। अरब के शुमाल मगरिब में वादियुल हिज्र में एक नई कौम ने सर उठाया।
یہ قوم سمود تھی۔ یہ لوگ ہنرمندی اور انجینئرنگ میں پچھلی قوموں سے بھی آگے تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے انجام سے ایک عجیب سبق سیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عاد میدانی علاقے میں تھے، اس لیے ہوا نے ان کے محل گرا دیے۔ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھر زمین پر نہیں بلکہ پہاڑوں کے اندر بنائیں گے۔ یہ پہاڑوں کا سینہ چیر دیتے، چٹانوں کو موم کی طرح تراشتے اور پتھروں کے اندر ایسے محفوظ قلعے بناتے جو آندھیوں اور زلزلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن فن کی اس مہارت نے انہیں مغرور بنا دیا اور وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے انہی کے ایک معزز گھرانے کے فرد حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے ان کا انکار کر دیا۔ ایک دن تمام سردار جمع تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو زج کرنے کے لیے ایک ناممکن شرط رکھی۔ انہوں نے سامنے کھڑی ایک سخت اور ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور چیلنج دیا، صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس سامنے والی چٹان میں سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ وہ عام اونٹنی نہ ہو، وہ حاملہ ہو اور بہت بڑی ہو۔ اگر تم یہ کر دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پتھروں سے جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن صالح علیہ السلام کا بھروسہ اپنے رب پر تھا۔ انہوں نے دعا کی اور زمین لرزنے لگی۔ وہ ٹھوس چٹان پھٹی اور اللہ کی قدرت سے اس میں سے بالکل ویسی ہی اونٹنی برآمد ہوئی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سختی سے متنبہ کیا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ دیکھو، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ اسے برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور سن لو، پانی کی باری مقرر ہے۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اور تمہارے مویشی۔ کچھ عرصہ وہ ڈرتے رہے لیکن پھر بدبختی ان پر غالب آ گئی۔ 9 شریر لوگوں نے منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کر انتہائی ڈھٹائی سے کہا، لو صالح، مار دیا ہم نے تمہاری اس اونٹنی کو۔ اگر تم سچے رسول ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی قسمت پر افسوس کیا اور موت کا الٹیمیٹم دیا۔ تم نے حد پار کر دی، اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وہ 3 دن خوف کے دن تھے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن کی صبح سورج نکلتے ہی ایک ہولناک چنگھاڑ نے آسمان کو پھاڑ دیا اور نیچے سے زمین نے شدید جھٹکا دیا۔ وہ آواز اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے سینوں کے اندر پھٹ گئے۔ وہ اپنے ان مضبوط پہاڑی گھروں میں جن پر انہیں ناز تھا اوندھے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ ایک لمحے میں پوری قوم سمود راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ آج ان کے خالی پتھریلے مکانات گواہی دیتے ہیں کہ پتھروں کے مکان موسم سے تو بچا سکتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں۔ یہ داستان ہے وادی اردن کی، جہاں صدوم نامی بستی آباد تھی۔ یہ شہر ہرا بھرا اور خوشحال تھا، باغات اور چشموں سے مالا مال، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک غلیظ اور کڑوا سچ چھپا تھا۔ یہاں کے لوگ انسانی تاریخ کے وہ بدترین لوگ تھے جنہوں نے وہ گناہ ایجاد کیا جو ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ مردوں کی طرف مائل ہوتے اور فطرت کے نظام سے کھلی بغاوت کرتے۔ شرم و حیا کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ وہ سرعام راستوں میں مسافروں کو لوٹتے اور اپنی بھری محفلوں میں بے حیائی کے مظاہرے کرتے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے انہیں دن رات سمجھاتے۔ وہ ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور پکارتے، اے میری قوم، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے جاتے ہو۔ تم نے انسانیت کا لباس اتار دیا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ کی پکڑ آ جائے۔ قوم کا جواب انتہائی شرمناک تھا۔ وہ کہکہے لگاتے اور ایک دوسرے سے کہتے، اس لوط اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کیونکہ وہ اپنی قوم کی خباثت کو جانتے تھے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
قوم کے بدبخت لوگ نشے میں دھت دیوانوں کی طرح لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے اور مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بند دروازے کے پیچھے سے فریاد کی، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں جو تمہیں روک سکے؟ ان درندوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور چیخ کر جواب دیا، ہم تجھے منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ہم اپنے مہمانوں کو خود دیکھ لیں گے۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم انسان نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری پہر نکل جائیں اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ صبح ہوتے ہی عذاب آ گیا، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر زمین میں گاڑا اور پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، اتنا اونچا کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنی، اور پھر وہاں سے انہیں الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے، ہر پتھر پر اس گناہگار کا نام لکھا تھا جسے وہ لگنا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے حکم عدولی کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئی۔ آج وہ جگہ بحرائے مردار کہلاتی ہے، جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں۔ یہ زمین کا سب سے نچلا مقام ہے، جو گواہی دیتا ہے کہ جب انسان فطرت سے جنگ کرتا ہے تو اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔